Hi, Cedric. Hi. Hi, Tito Boyet. Tito Boyet. Hi, Tito Boyet. Do you know him? Huh? Do you know him? Yes. Hi, say hi. Hi. Tito Boyet. Hi, Tito Boyet. Hi, Cedric. Cedric. Why, are you making a video for Tito Boyet? Yes. Nagawa yung YouTube sa ano? Ah, Nagawa sa YouTube. what? What do you want? Ano? Shows over folks. Like shows over folks? Yeah. Oh, si daw kayo makakita ni Tito. Yeah. Uy, say hi. Busy po, busy. Madudoy. Nicole. Mag-video ko Pinapakunan ni Boyet. Gusto daw niya makita. Oo. Tapos siya sa mami. Siya sa mga SM. Tapos sa SM nila tita. Sama. SM ninda tita, may SM. Hi, Clancy. Pouty lips. Pouty lips. Wow! Mundo ng pouty lips. Be. Oh, Hello ka na. hello, hello, Lolo. Hello, Lolo. Hello, Lolo. Hello, Lolo. Hello, Lolo. Kay Daddy. Dali, hello, Lolo. Papadala kay Daddy. Dumi ng paa mo, nakapagod mo sa tita. Ando sila BJ. Hello, Lolo. Tinunan. Hello, Lolo. Alam